सालों बाद तूफानगंज चरबलाभूत इलाके लोगों को बिजली मिलने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। आजादी के बाद शनिवार तूफानगंज एक प्रखंड के भारत बांग्लादेश सीमा के बालाभूत ग्राम पंचायत के चरबलाभूत इलाके में बिजली के खंभे लगाने का काम शुरू हो गया है। शनिवार को दीप प्रज्वलन के साथ बिजली के खंभे लगाने का काम शुरू हुआ। बिजली की रोशनी से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। স্বাধীনতার আজকে ৭৫ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপরে আমাদের চরবলাভূতে আজকে যে কারেন্টের কাজের শুভ উদ্বোধন সূচনা হচ্ছে, আমরা খুবই খুশি। কারণ এতদিনে আমাদের এত যে দুর্দশা ছিল চরবলাভূতের, কেউ কোনোদিন দেখে নাই। মমতা ব্যানার্জিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। উনি আমাদের দিকে যে নজরটা দিয়েছেন, আমরা এর জন্য খুবই খুশি। এলাকাবাসীর তরফ থেকে असंख्य धन्यवाद जानाई ममता ने। काम का उद्घाटन तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक ने किया। वहीं इस मौके पर बालाभूत ग्राम पंचायत के प्रमुख अफ्तार अली व्यापारी, पंचायत समिति के अध्यक्ष और अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्भव हलो। ममता बंदोपाध्याय सब दिक दिकेই যে নজর আছে, এটা চরবলাভূতের লোকেরাও বুঝলো। এবং এখানে বাঁধের কাজও খুব শীঘ্রই শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইরিগেশন দপ্তরের উদ্যোগে। এবং বিদ্যুৎ সংযোগ তাদেরকে আজকে এখানে ইলেকট্রিক পোস্ট করতে শুরু করলো। আমরা নদী পেরিয়ে গিয়েছিলাম, ওখানে বাংলাদেশ ভারতের মাঝে কোনো কাঁটাতারও নেই, উন্মুক্ত এলাকা, যার ফলে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এটা খুব জরুরি। বিদ্যুৎ না হলে ওখানে মানুষের জীবনের আধুনিকতার থেকে বাইরে।